Notre jeunesse, selon les jours, c'est le soleil ou c'est la lune. Elle est partagée entre espoir et désespoir, entre attente et refus, entre volonté et découragement. On a une jeunesse magnifique. J'ai fait beaucoup de pays à travers le monde, beaucoup de pays. On a une jeunesse magnifique, talentueuse, jeune, une jeunesse jeune. La moitié de notre population est à moins de 40 ans. On a beaucoup de talent, énormément de talent dans les quartiers populaires. Malheureusement, on est dans une société qui n'aime pas sa jeunesse. On ne connaît pas notre jeunesse, on la connaît peu, on la méconnaît et on en a peur. Et une société qui a peur de sa jeunesse, elle a peur de son avenir. Je ne sais pas si je peux avoir un message audible à ce niveau, puisque j'étais quand même privilégié. Le seul fait de parler français, tu es privilégié. Le seul fait de parler anglais, tu es hyper privilégié. Le seul fait d'avoir eu une éducation de lycée français, mais tu es dans la cour des grands sans avoir rien fait. Les conseils que je peux donner, je ne sais pas s'ils sont vraiment valables. Et je ne sais pas si c'est aux jeunes que je dois le donner. Aziz Bousta a parlé il y a quelques jours de notre problème qui vient d'une seule chose, l'éducation. On a un gros souci, on a démissionné de l'éducation. Tout le monde a démissionné de l'éducation et aujourd'hui, on a créé pendant quelques années, je sais que c'est dur, mais des générations de losers. Des choses comme le surf, le sport font des gagnants. Et c'est ce que je vois moi, autour de moi. Moi, je vois au bord de l'eau, je vois que des gens comme ça, heureux, contents. Et donc, c'est une des solutions, le sport. Mais tout ça avec une éducation autour. En 97, j'ai défendu mon titre à Casablanca et j'ai vu les gens comment m'ont acclamé, comment ils ont aimé, comment ils m'ont aimé surtout. Comment ils m'ont aimé surtout. Parce que là, c'était incroyable. Ça m'a... Je n'oublierai jamais ça. Ils m'ont soutenu. Et ils étaient fiers. Alors, ils étaient fiers de m'avoir comme champion du monde, quoi. Le premier Marocain champion du monde de WBA d'une ceinture mondiale. Et moi, comment je peux leur transmettre le merci, quoi. C'était vraiment d'essayer de faire quelque chose au Maroc pour justement qu'un Marocain devienne champion du monde issu du Maroc. تنصح بكل شيء انه يدير الرياضه لان الرياضه اولا تتكون مزيانه لا سونتي دوزيامون بالنسبه للوليدات تنصحهم يجيو للوداد يتقيدوا في الوداد ويتقيدوا في لي كلوب لي زوتر كلوب اللي كاينين في كازابلانكا يكون هو عنده الاختيار ديالو وتنتمنى ان اي واحد تسمع انه يمشي للمدينه ديالو ويقلب على التنس وطاب واذا كان شغوف يمشي يلقى البوتونسيال ديالو وتندوز ان اوتر ميساج بالنسبه للمسؤولين على كره الطاوله وعلى الناس اللي هما في الكره الطاوله كاملين. ربما هناك اختلاف في الآراء كل واحد وكيفاش يشوف لا فيزيون. ربما واحد يتفق مع انسان ولا ما يتفقش معه ولكن الا كان الاتفاق ديالنا كنا على قبل المغرب ونمشيو بهذه البلاد ونزيدوا بها لقدام وترجع الرياضه ديالنا من احسن الرياضات اللي كاينين في البلاد خصنا كلنا نصبروا ونديروا التضحيات شي يضحي بحاجه والاخر يضحي بحاجه باش نقدروا نمشيو في فوا واحد. ما يمكنش انك انت تبغي تحيد واحد باش تكون انت بدون اشراك الاخر. واذا كان عندنا هدف واحد هو المغرب خصنا نتفقوا كاملين باش نطلعوا بطل اولمبي ولا ابطال اولمبيين. خصنا كلنا نتحدوا وكلنا نمشيو للامام في ميدان واحد.
y a des générations qui ont قبل منا. Dernièrement, Monsieur Henri El Ghachi, qui est une légende du surf au Maroc, qui fait vraiment partie, lui, de la première génération, qui est les pionniers du surf au Maroc. Je me considère plus étant venu après, j'étais idole de cette génération, je les idolâtrais, c'est eux qui ont été notre inspiration. Le Boogie, il y avait aussi, je dois en parler, c'est la communauté Jala'in Sba qui était, ça faisait parmi des premières communautés bodyboard au Maroc, les Qassouchichuel, le professionnalisme, parce que les frères Chine à l'époque, qui sont des légendes dans le domaine, le plus âgé, c'est Mohamed Chine, était le premier Marocain à avoir participé à Pipeline à Hawaï sur le fameux spot. Par la suite est venue notre génération. J'étais le premier bodyboarder à être parti à des compétitions internationales. Alhamdoulilah, bien sûr, je pense que ça en a inspiré plus d'un et que ça a motivé les gars à moi ou ils les sponsors, ce qui est la plus grande difficulté fait le sport. Aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des médias comme le vôtre qui met en avant les athlètes, les différents sports, les kainines, grâce à notamment Internet, parce que la vérité, pendant les années il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était très difficile. Il faut débloquer de l'argent à ces sportifs qui représentent notre pays à l'international. En plus, aujourd'hui, plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est pas très difficile de créer un buzz autour d'un athlète et tout ça. Même au-delà de ça, il suffit, au lieu de donner de l'argent aux influenceurs tout le temps, il faut donner mais il faut donner non. Si tu donnes aux influenceurs et que tu oublies les athlètes, tu es en train de ridiculiser le sport en fait, à vrai dire. Pourquoi cette problématique, elle est super importante à diffuser? Parce qu'aujourd'hui, les marques sont en train d'aller dans le mauvais sens. Si entre l'année dernière et cette année, il y aurait eu du changement, moi je serais la première à dire aujourd'hui, ouais, ça se passe super bien, on est en train de se développer. Non, moi j'ai mes potes qui vont aller là, dans les quatre coins du monde, avec leurs propres moyens, en train de faire leur propre demande de visa, et surtout, sans argent. Est-ce que c'est normal? Non. Et pourtant j'ai des biceps, j'ai tout ce qu'il faut, mais je peux pas aller plus loin que... Tu vois, la musique, ça va trop lentement chez nous, ça va trop lentement, c'est trop lent. Et je pense que nous, on a un rôle à jouer. Et je pense que moi, j'ai un rôle à jouer. Moi, je m'incombe cette responsabilité depuis toujours. On a un rôle à jouer. Parce que si moi, j'arrive à catcher la marque, pourquoi lui, il n'arrive pas? Parce que c'est parce que j'arrive à bien parler, moi, je le défends lui, alors il n'y a pas de problème. Je le défends et il prend sa place. Moi, tout le monde prend sa place et on reste pas comme ça. On reste absolument pas comme ça. هو الصراحه كاين هذه القضيه ديال انه في سميتو 2020 غادي تكون سكيت لاول مره في لي زولمبيك، وهذا كيخلي بلي راه كاين الطاقات اللي هما يقدروا يعطيو البلاد يهزوا في الدرابو ديال البلاد في داك سميتو في ديك لي زولمبيك. اش خاص اللي باش بحال هاد الناس خاص لي سيبورتيهم واللي يعاونوهم، فهمتي؟ حيت كيتلقى بلان ماديا ما عندوش بزاف اللي سميتو اللي يصوفيه بحال هكا. حيت شحال كتخسر عليه صيفط طوكيو باش يمشي زعما باش يهز الرياضه، راه والو. الا كان واحد ولا جوج الناس اللي يقدر يعطيو ليه الفور ديالهم ويمشيو تما لبرا ويديروا زعما سميتو، راه ما تخسر عليهم والو. يعني يقدر تصيفطهم ويهزوا البلاد وغيتقاتل معاه حتى هو يشوف مسكين الفرصه انه راه غيبان في ديك اللحظه وكذا. مع الاولمبيات راه شي حاجه كبيره. خاص عطله جوج الحوايج، خاص يعني شي حوايج نخدموهم حنا لراسنا، وشي حوايج خاصها توفرهم لنا الدوله ديالنا. توفر لنا واحد يعني انديه وبلا ما نقولوا مدارس وداك الشيء، حيت خاص شويه الوقت، يعني باقي ما متفرغينش لهاد الرياضه باش يلاه يخصوا لها واحد المدارس وداك الشيء. خاصنا هي التكوينات كاع يكون هي تكوين مره ما كرهناش. حنا دابا حتى التكوين ما كاينش. الجامعه الملكيه حنا اللي عندنا هي ديال التزحلق ورياضه الجبل، ها هي عندنا رياضه الجبل، ولكن ما نشوفوا منها والو. يعني الجامعه عندها هي السكي، تنعرف ان عندها السكي وحتى المنتسبين ليها ماشي ولاد الشعب. حنا خارجين نهائيا على الجامعه، وبيناتنا تنحاولوا، يعني هذا هو لافونتاج اللي عندنا، وان بيناتنا تنحاولوا شي تيكتسب شي حاجه وتعطيها للاخر. يعني خاصه الدراري تيخرجوا برا اللهم بارك، يعني بحال كنت انت اللهم بارك، تيحاولوا يجيبوا لنا ديك الثقافه وتيحاولوا يعطيوها لنا على شكل فيديوهات، على شكل نصائح، على شكل بحال كيفاش داك الاحتكاك بيننا وبينهم. يعني تنحاولوا نكتسبوا داك الشيء بيناتنا، اللي كتسب شي حاجه تيحاول ينقلها للاخر، وهذا هو اللي مخلينا اننا حنا مكملين وحنا يعني دايرين ديك التنميه الذاتيه في هذه الرياضه. Bon, je vais être franche, sincèrement, au Maroc, les arts martiaux ne sont pas du tout mis en avant.
pas du tout. Et c'est bien dommage parce qu'on a beaucoup de champions qui ont un potentiel qui est juste incroyable. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup plus de compètes à l'international qu'ici à l'échelle nationale. Et même quand on organise ici, ce n'est pas assez médiatisé, c'est vite, on n'en parle même pas. Donc la profession de danseur soit déjà reconnue au Maroc. Les danseurs au Maroc n'ont aucun statut. N'ont aucun statut, c'est-à-dire qu'ils travaillent, la moitié d'entre eux travaillent tous au black, à part ceux qui ont dû créer leur statut seuls en tant qu'auto-entrepreneur. Après, les danseurs au Maroc n'ont pas encore l'opportunité d'évoluer ou de progresser. Il n'y a pas assez d'opportunités. Bon, ça se développe tout doucement, comme j'ai dit, mais c'est pas encore ça. On peut faire mieux, j'y crois, on peut vraiment essayer de faire changer les choses. On n'a pas assez de workshops, de formation. Les danseurs n'ont pas de formation. Donc, comment vous voulez avoir des danseurs professionnels si vous ne leur donnez pas l'opportunité d'évoluer, de progresser dans leur milieu? Après, bien sûr, il y a pas mal d'événements qui s'organisent. Il y a des pubs, des shows où ils ont la plupart du temps besoin de danseurs marocains. Après, je trouve vraiment qu'ils sont sous-payés, ces danseurs. Après, on n'a pas le choix. Ils n'ont pas le choix aussi. C'est qu'on a vraiment besoin de vivre. Mais après, ce que je trouve aberrant, c'est quand il y a des artistes marocains, des chanteurs, des artistes en général, qui préfèrent prendre des danseurs étrangers que de prendre des danseurs marocains, car il y a vraiment du talent au Maroc. Il y a vraiment des danseurs doués qui sont vraiment bons, mais qui n'ont juste pas eu la chance d'aller à l'étranger pour avoir des formations, pour prendre des cours, pour progresser. Donc moi, je pense que ça devrait vraiment changer parce qu'au lieu de nous aider entre nous, donc ils préfèrent bien évidemment prendre des danseurs étrangers, alors qu'au Maroc... خاص الخدمه بزاف لحقاش الناس ماشي غير اجي وخذ كاس العالم راه خصو خدمه بزاف خصو كما نقولوا خصو اعاده النظر من الجدر من التحت. حنا باقيين شويه خصنا بزاف باش نوصلوا لديك المرحله انه كنفكروا في كاس العالم. نكونوا واقعيين نكونوا صريحين انه باقي خصنا الوقت بزاف باش نكونوا غير افريقيين مزيان عاد نفكروا في كاس العالم ونفكروا بزاف ديال الحوايج. لي بارون اي سورتو الوالده ما كانتش مفهماها بزاف. بون elle t'encourage, elle me soutient,
سي بيان مي كوميم ديما كتقول لك ولدي خاصك دير شي حاجه واش انت خليتيه خدمه بفلوسك بهادي وسميتو ودابا كتقلب على شي حاجه اللي ما فيها بوغ لانستون ما كايناش شي حاجه ليغال ما كايناش كتخدم جوست افيك اوتون كو بريستاتير ان فريلانسر دونك j'ai essayé de la convaincre, ça n'a pas marché, بقيت بحال هكاك j'ai tracé بقيت شويه تيتو et avec le temps كتشوفني الوالده كنتحرك je fais pas mal de congrès وليتي je suis invité en Tunisie en Lisbonne فرنسا كندير لي congrès et à ce moment là وليت كنجي للدار كنلقاها كتقول للناس راه ولدي كيدير الصلصه et c'est très drôle حيت كيفاش كانت وكيفاش ولات. Et franchement, j'étais fier et قلت مع راسي que alhamdoulilah c'est pas mal. J'ai réussi à convaincre ma mère, donc le reste يجي سهل. كنتي ملي كتدخل تلعب كيقولوا لك سيري بلاصتك في الكوزينه سيري هذا سيري هذا اما دابا لا دابا ولاو الدراري كيجيو يتفرجوا كيتمتعوا كيقول لك نتوما كتمتعونا اكثر من الدراري والحمد لله. La femme, elle a sa place, elle a son poids dans le sport parce que on a eu de très grandes athlètes qui nous ont représentés et qui ont montré que la femme marocaine, quand elle veut, elle peut faire vraiment des trucs huge. Après, je dis ça et je l'assume devant tout le monde. On a beaucoup de mérite, beaucoup plus que les hommes. Pas parce qu'on est des femmes, parce qu'on est faible, mais parce qu'on est des femmes. Enfin, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des amis qui ont des enfants. C'est pas parce que leurs maris ne prennent pas soin des enfants, non, je dis pas ça. Mais elles sont là, elles viennent le matin. Il y en a qui allaitent leurs enfants, elles viennent. Il y en a qui sont enceintes. Moi, ça me fait chaud au cœur. Et c'est pour ça que je dis vraiment qu'on a vraiment beaucoup de mérite. Et que toutes les femmes, qu'elles fassent, je sais pas, qu'elles courent en 5:30 ou là qu'elles courent en 2 minutes 30, peu importe. Tant qu'elles bougent, tant qu'elles font quelque chose, c'est juste magnifique et c'est juste très 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 beau à voir. هي واحد النظره ديال الناس كتكون شويه قاصحه واخا ما يدويوش ولا بعض المرات كيدويو غير الشوفه كتبقى تشوف ديما واحد الشوفه اللي كتكون كتريني كيشوفوك شمكار يعني كيشوفك شي واحد كيدور على راسو ماشي ما عندوش اهميه. ثاني حاجه الوالدين ديما الوالدين واخا كيبقاو والدين وعزاز علينا ولكن كتكون عندهم واحد النظره انك زعما ما عندك واحد الثقه في راسك يعني واحد خونا غير غادي ما عندوش هدف ولكن في العكس حنا عندنا واحد الهدف انا نوصلوا بعيد ان شاء الله في هادشي اللي كاين يعني الصعوبات كاين المجتمع الوالدين صافي. هذا هو المشكل تيماكس كنت كنعاني بصراحه من هذا سيرتو شحال هادي غير ما لبستيش الكاسك ديالك الا ما لبستيش ووقفتي حدا شي مرا غتحيد الصاك وغادي تخلع تخاف منك. هذا هو المشكل ولكن حنا لوبجيكتيف ديالنا من خلال الانستغرام ولي ستوري اللي كندير هو هذا ونبدلوا هاد ليماج اللي عند الناس ماشي غير تيماكس حيت سيت اون باسيون اللي كيديرها ماشي غير اللي ما عنده ما يدار. راه كاينين حنا الحمد لله راه حنا بخدمتنا وقرينا كاينين صحابي دي انجينيور دي ميدسان اون بارطاج لا ميم باسيون.
اول حاجه خاص تولي عندنا ثقافه ديال الرياضه، ما نبقاوش نديروا الرياضه حتى يكون شي سبب. المشكل اللي كاين هو في الدراري الصغار من المدرسه ما كاينش سبور في المدرسه ولا نقصات، وحتى لي بارون داك الخوف بزاف على ولادهم ما مزيانش واحد الوقت، لانه خاصو يخرج الدري، خاصو يدير سبور، خاص سيرتو في هذا الوقت اللي ولاو بهاد الماكله اللي ولات الفاست فود ولا كلشي برودوي شيميك، وما بقاوش الناس تيتحركوا، كلشي قريب كلشي ساهل. لي مالادي اللي كانوا تيجيو شحال هادي على 50 طون ولا 60 طون ولاو تيجيو بكري، لا السكر، كوليسترول، لي بروبليم دودو، كلشي عنده. كتشوف دراري صغار نهار كامل بلاصه ما يدير سبور تيبقى في لي طابليت، تيجيو دراري صغار كلشي بنضادر، باقي يلاه بدا بادي بنضادر بادي كتقول ليه يدير شي حاجه ما عارفش شنو غيدير، باسكو ما عندوش واحد لي باز ديال السبور. Vas-y, commence, juste commence. Juste commence. Fais la tournée du quartier, va au supermarché à pied. Au lieu de descendre le tram à ta station qui est la plus proche, descends plus loin et fais un petit peu de marche. Même l'OMS préconise 7000 pas par jour. 7000 pas, c'est 3,5 km par jour de marche pour être en bonne santé. C'est une obligation, ce n'est pas un luxe. Le sport, ce n'est pas un luxe, c'est une obligation. Tu dois bouger pour être en santé. À 25 ans, 18 ans, on ne le sent pas, mais au-delà de 33 ans, on commence à sentir le besoin de bouger. الاتليت في تايلاند راه كلشي تيعرفوا غني على التعريف سانشاي، راه دابا غادي يدخل 39 عام ومازال كيلعب، وكما تتقولوا هو نمبر 1 في المواي تاي، هو رقم 1 في المواي تاي. دونك لاج ما كاينش، كاينه الخدمه. انا هادشي باش تنعترف، ما كاينش لاج، كاينه الخدمه. تخدم غادي توصل، ما خدمتيش ما غاديش توصل. وما تقولش ما عطاتنيش البلاد ولا شي حاجه، خدم ما توصل، قلب على راسك. كتقول للناس راه غدير ايرون مان، كيقول لك واش ما كتقد تتحرك مزيان، فهمتي؟ كتسمع دي فراز ولا دي سيمي فراز ديال واش من نيتك، واش غادي تقدر تحرك، واش هادي. وفهمتي كيقول لك انت راه كتاكل، كيشوفك كتاكل بحال البروكولي ولا شي حاجه، كيقول لك ماكله ديال القنيه، ماكله ديال هذا. وكيهرسوك بزاف ديال الناس اللي كيهرسوك، كيقول لك ما غاديش تقد، ما غاديش دير، ما غاديش تفعل. شوف انت لو بوا ديالك. واخا انا درت لايرون مان درتو في واحد لو طون اللي كبير بزاف، 8 اور بريسك 8 اور، مي جبت لا ميداي، كنت فينيشور وساليت في لي ديلي. ها هي لا ميداي. كاع دوك اللي هيتروا، دوك الناس اللي قالوا كاع ما غادي ناخذها هي. Crois en toi, n'écoute personne qui te dit que tu ne pourras pas le faire. N'écoute personne. Va au bout. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te relever et tu vas devenir de plus en plus fort. Tu arriveras à faire ton rêve. Il n'y a que ceux qui persistent qui réussissent. Stop.